إله إلا هو الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد تفسير سورة البقرة من الآية 254 إلى الآية 255 تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الدرس 83 بعد 200 الحمد لله بل مو أنك الله سبحانه وتعالى أنك تنو أنك فو أنك ولنماندو أنك بركدا أكا هربو أنك نمبو ناك هنو أنك فسمن دياب بلي باولا أنك
minnu fanga ka girin hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛnw ka jateli ani jatelikɛbagaw ani jatelikɛfɛnw ka jateli ma bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na n bɛ masaba in deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ talen a ko k'a ye a ma deli ka jɔyɔrɔ min ɲɔgɔnna kɛ danfɛn ye ka kɔ a ɲɛ n'o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma b'a fɔ alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ma sha Allahu la quwwata illa billah an bɛ suratul baqara tafsiru la ayatul kursi ka bɔ aya 244 ka bɔ aya 254 kana aya 255 karamɔgɔkɛ min ka tafsiru b'an bolo o de ye sheikh ibn usaymin rahimahullahu ta'ala walanda 287 an kun jɔra yɔrɔ min na o don na o de ye masa subhanahu wa ta'ala ka kuma ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ولا ni ayayi Allah subhanahu wa ta'ala aya yira k'a fɔ danfɛnw o tɛ se ka laminini kɛ dɔnfɛn na kabini ale ala ka kow la fo ni min jara ala yɛrɛ ye ni min jara ala ye jɔn bɛ o dɔn o b'a yira ko disi gosi fɛn tɛ yen ni mɔgɔ min n'i ye dɔɔni sɔrɔ dɔɔni na dɔɔni min ni ala y'i kɔrɔta ka n'i disi gosi ala de sɔnna k'a d'i ma ala de ɲɛna i ma ni ala ɲɛna i ma n'i ye jɔn kunnandi ye i kan ka ala de wale ɲuman dɔn i kan ka segin ka na ala de ma ka ala wale ɲuman dɔn a y'o dɔɔni min d'i ma a y'o hakɛ min d'i ma kabini fasamandiya la k'i fisaya ni a ka danfɛn sɔn caman ye nka o dɔɔni o man ka kɛ sababu ye k'e la muruti k'i la yaada ka yɛrɛ bonya d'i ma wali man ka kɛ sababu yɛrɛ ye kuma dɔw la f'i bɛ taa ala yɛrɛ kɛlɛ ni o dɔɔni ye f'i bɛ taa ala yɛrɛ kɛlɛ ni o dɔɔni ye kuma dɔw la i b'a ye adamaden minnu bɛ bila diinɛ kɔntoro la n'u bɛ diinɛ sabote mɔgɔ kalanbaliw tɛ dɛ mɔgɔ kalanbali tɛ diinɛ sabote dɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ mɔgɔ kalanni kalan kelen don i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ k'a kelen don ka minnu kunkolo ci kalan tɛ mɔgɔ kunkolo ci ala y'a yira mɔgɔ kelen tɛ dɛ ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ka fara cidenw kan a ye fɛn fɛn di an ma dɔɔni na ko fitinin don ko fitinin don o sababu kama ni jɔn ye dɔnta sɔrɔ kabini ala ka dɔnfɛn na a kan ka ala de wale ɲuman dɔn ka segin ka na ala ma a man ka yɛrɛ bonya di a yɛrɛ ma a man ka i yɛrɛ lamuruti k'i yɛrɛ la yaada o de la bibi na i b'a ye n'i taara scientifique kunda i b'a sɔrɔ mɔgɔ fililen ka ca olu de fan fɛ ka tɛmɛ scientifique fan fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ fililen ka ca olu de fan fɛ ka tɛmɛ ka d'a kan ala bɛ dɔnniya modèle dɔ d'u ma dɔnniya min n'a fanga bɛ girinya fo n'i y'a lajɛ aristo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ani dɔnni minnu ni mɔgɔw b'a fɔ ko savants don n'u nana ni dɔnniyaw ye dɔnniya minnu bɛ adamadenw lafili mais i b'a a mɔgɔ nasuguw jateminɛ a fɛn fɛn bɛ yen n'a ka ca i b'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala kelen don ka mun kɛ o la a kelen don k'u kunkolo si bɛɛ ta ka bɔ a la fo kana kɔfɛ awa si tɛ sa sacogo ɲuman na fo fa ka don a la n'a fɛn fɛn bɛ sa fa bɛ don a la fɛn fɛn de kɔni n'a fɔra ko scientifique don ko ala ye dɔnniya d'a ma n'a ka dɔnniya sababu kɛra ka ala de kɛlɛ a si tɛ sa sacogo ɲuman na munna ka d'a kan dɔnni bɛ di jɔn ma i ka ala de dɔn
mais ni dɔɔni dira jɔn ma k'i bila ala la siga foyi t'a la o laban tɛ na ni hɛrɛ ye o tigilamɔgɔ ma o bɛ na ni tiɲɛni de ye o tigilamɔgɔ ma o de la mɔgɔ minnu bɛ siga don ala ko la mɔgɔ minnu bɛ siga don diinɛ ko la o tigilamɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ doctorat baw de don professeur baw de don i bɛ taa sɔrɔ doctorat baw de don doctorat bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko professeur ninnu de bɛ sigi ka na ni calcul dɔw ye calcul minnu n'i y'u fara fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fa wuli adamaden na o bɛ na ni ninnu ye k'a kɛ i n'a fɔ ala tɛ wali u bɛ na ni ninnu ye ka na siga don ala yɛrɛ ka kuranɛ aya min ni ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni limaniya bɛ jɔn na jɔn min n'a b'a yɛrɛ kalama ni a man ka siga don a la pewu wali kana siga don alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam alakira bɛ minnu fɔ k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka kɛ ninnu tɛ tiɲɛ ye o bɛ na ni calcul ye calcul minnu b'a to maaw bɛ sira bila mɔgɔ kalanbali tɛ se ka nin kɛ dɛ mɔgɔ kalannen de bɛ nin kɛ mais o bɛ kɛ kun jumɛn na a tigilamɔgɔ n'a ŋaniya ye ŋaniya tiɲɛnen ye ala fɛnɛ bɛ a bila sira tiɲɛnen kan ala y'o fɔ falamma zaghu azagha Allahu qulubahum waati min n'u yɛrɛ jɛngɛna ka bɔ sira kan ala fɛnɛ y'u dusukun minɛ k'a jɛngɛ ka bɔ sira kan u ka laɲini kun tɛ u ka tiɲɛ ye hali ala bɛ fitina don jɔn dusukun na wagati jumɛn n'a ka laɲini ye fitina ye wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ala ye sira jɛngɛnen don kɔrɔ wagati jumɛn u yɛrɛ ka laɲini kɛra o de ye u yɛrɛ ka laɲini kɛra o de ye izan ala y'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ danfɛn tɛ yen min bɛ se ka laminini kɛ kabini dɔnfɛn na ale ala ka kow la illa bima sha a fɔ n'a jara yɛrɛ o donna nin yɔrɔ la kuma caman kɛra o kan n'o ye adamaden n'i tɛ fɛn fɛn dɔn n'i bɛ fɛ k'a dɔn a ɲini ala fɛ a ɲini ala fɛ jɔn tɛ hɛrɛ dɔn dɛ wallahi a danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan min b'a ka hɛrɛ n'a ka bɔnɛ dɔn ni ala m'i dɔn i la dɔnniya la fo k'i sa i tɛ se k'a dɔn bali ala y'a yira an na a ko wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ala ko a dɔ la fɛn caman bɛ yen o man di aw ye awa a ka hɛrɛ b'o de la dɛ fɛn caman bɛ yen min ka di aw ye aw ka bɔnɛ bɔ o de la nka a ko aw t'a dɔn ala de b'a dɔn bon ni i ye nin jate minɛ nin b'a yira ko adamaden si tɛ yen min b'i ka hɛrɛ n'i ka bɔnɛ dɔ fɔ ala de k'a la dɔnniya i la nin b'a yira tuguni ko adamaden si tɛ se k'i yɛrɛ sama ka taa hɛrɛ yɔrɔ ma fɔ ala de k'i kanda ka taa yen nin b'a yira tuguni ko adamaden tɛ yen min bɛ se k'i yɛrɛ kisi ka bɔ bɔnɛ ma ni ala subahana taala de m'i kisi izan ni kow bɛɛ lajɛlen bɛ o cogoya la fan fila man ka kɛ adamaden na taga fan na fan kelen de kan ka k'a la i ɲɛsin ala ma dɔrɔn ala tɛ dɛsɛ ko la ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se o la dɛ awa ala kɛɲɛ ko tɛ yen ala dɛsɛ ko tɛ yen fɛn tɛ yen ko ala tɛ min dɔn kana taga fan fila k'i yɛrɛ la sinɔn i bɛ sɛgɛn i ka ɲɛnamaya la kelen ala fanfɛla i t'i ɲɛsin ye kuma si k'i ni nimisa bɛ segin i t'i ɲɛsin ala ma kuma si k'i ni dusukasi bɛ segin i t'i ɲɛsin ala ma kuma si k'i b'a fɔ ko hali ni n kun y'a dɔn kuma o kuma n'i ɲɛsin ala ma
ini fɛn min bɛ bɔ ala fan fɛ hɛrɛ don dɛ ini bɔnɛ kɔni tɛ bɔ ala fan fɛ hali ni n'a tiɲɛnen sera ma a b'a dilan ka d'i ma ni n'a ɲagaminen sera ma a b'a ɲɛnabɔ ka d'i ma ni t'a dɔn n'i ɲɛsin a ma a b'a dɔnniya d'i ma izan o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an lakala fɛn bɛɛ la fo sahabakɛ ko n'o ye Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu a ko fɛn foyi tɛ yen nɔ an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ ni fɛn min ye ni an bɛ se ka kisi jahanamɛ tasuma ma ni fɛn min ni alakira m'an ladɔnniya o la a ko hali ni kɔnɔ de panna n'an kan ka dɔnniya sɔrɔ a la ni nafa bɛ an bolo a dɔnni na alakira b'an lakala izan n'i ye kow jateminɛ balimaw o de la an ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga ɲɛ silamɛya kala i k'a dɔn avantage belebeleba adamaden bolo diɲɛ kɔnɔ ani lahara a bɛ silamɛya de la awɔ ni mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka to kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka segin kɔfɛ silamɛya bila i k'i ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma i bɛ fɛn o fɛn kalan ni diinɛ t'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔnniya dɔ d'i ma diɲɛ kow la n'i bɛ se ka avancer ni silamɛya b'i bolo o y'a sabatilen ye ni silamɛya t'i bolo n'i sara don min na o y'i pɛrdilen izan o la adamaden a kan k'a dɔn fɛn min ye diinɛ ye a ka diinɛ ta a ka se ka taa avansi la a ka avantage sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la silamɛya de bɛ fura di mɔgɔ ma ka sɔrɔ bana wagati ma se silamɛya de bɛ mɔgɔ kɛnɛya ka sɔrɔ i ma bana silamɛya de bɛ mɔgɔ lafiya ka sɔrɔ balawu ma jigin i ka fɔlɔ awɔ silamɛya de fana n'i donna problème kɔnɔ a bɛ bɔda yira i la i kɔnɔna fililen bon nin bɛɛ bɛ sɔrɔ jɔn fɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale kelen pe de fɛ izan a ko o la wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha jɔnw tɛ se ka laminili kɛ fɛn foyi la fo n'a kɛra min diyara ala ye kabini dɔn fɛn na adamaden i bɛ se ka t'i safɛn i b'a san i b'i yɛrɛ faga n'a ye fɛn min kan k'i faga i bɛ taa san i b'i yɛrɛ faga n'a ye mɛ k'i kisi ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma jɔnni bɛ se k'o k'i ye Allah subhanahu wa ta'ala ale de b'o kɛ yanni i ka don ko o ko la n'a ka ɲi wali n'a ma ɲi o don an kumara istikhara kan istikhara alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sira caman yira an na istikhara kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ ni maa min bɛ kisi fɛ i jija i ka silamɛya ta sira ta o de la dɔnni kodɔnnaw b'a fɔ la khaba man istakhara mɔgɔ ma perdi maa min ye istikhara kɛ wala nadima man istashara maa fɛnɛ ma nimisa maa min ye kodɔnbaw ɲininka a ka kow la o kan ka kɛ cogo min o kɔrɔ mɔgɔ tɛ nimisa maa min bɛ conseil de ɲini kodɔnbagaw fɛ nka ne kɔni ko kuma o kuma non ne hakili mana n bila yɔrɔ min ne b'o de ta n mago tɛ mɔgɔ ka hakilina la n mago tɛ mɔgɔ ka ladilikan na ne a mana bɛn ma cogo min na n b'a kɛ o cogoya de la e kɔni e fɛnɛ tɛ ban abada f'i k'a fɔ de ko ni n kun y'a dɔn e tɛ ban abada nimisa la kuma o kuma i ni nimisa de bɛ ɲɔgɔn na nimisa min n'i tɛ se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ izan Allah subhanahu wa ta'ala ni aya ninnu n'o ye ayatul kursi ye k'a ta kabini a daminɛ fo ka n'a bila laban na aya in bɛ fɛn min yira ala ka bonya a n'a ka se a n'a ka dɔnni balimaw ala bɛ kodɔn dɛ n'i ye nin aya in fɛnɛ faamuya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i dusu bɛ salon ko caman na i tɛ dusu kasi fɛn caman nɔfɛ mun na n'i y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ sankolo ni dugukolo kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye ala kelen ta ye o b'a yira ko tɛ yen ko min bɛ se ka kɛ k'a tɛ min kalama ko bɛɛ lajɛlen kelen don n'a ka dɔn ta ye ale de b'a latigɛ ale de bɛ kiiri tigɛ ale de bɛ décider ale de bɛ sɔn a bɛ kɛ ale de b'a bilasira n'i y'o faamuya masiba o masiba mana jigin i kan
i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ nin kalama nin bɛ Ala ka se kɔnɔ Ala ye nin latigɛ nin kun tɛ se ka taa kanu da o bɛ na ni fɛn jumɛn ye at-tasliya dususuma o la tuguni Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kabako filɛ yan n balimaw n'i y'a jateminɛ adamaden b'a jigi da fɛn o fɛn kan diɲɛ kɔnɔ n'o ye danfɛn ni Ala tɛ a bɛɛ fɛn fitinin Ala ka bon dɛ awa Ala ye fɛnba fɛn fɛn da n'i b'i jigi da kan Ala fɛ o ye fɛn fitinin ye e bolo fɛn belebeleba don dɔw bɛ yen olu bɛ tile bato tile man ka bato dɔw bɛ yen olu bɛ kalo bato kalo man ka bato Ala ko wala tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun aw kana sujudu bi tile aw kana sujudu bi kalo ye aw ye sujudu bin Ala de ye Ala min ye kalo da ka tile da n'a y'a sɔrɔ aw bɛ Ala de ɲini n'a y'a sɔrɔ aw bɛ Ala kelen bɛɛ de bato wala n balimaw anw bɛ dan fɛn fɛn dɔ dugukolo kɔ kan nin si ka bonya ma se tile ta ma nin si ka bonya ma se kalo ta ma dugukolo kɔ kan dɛ danfɛnbaw bɛ Ala bolo sanfɛ nka olu bɛɛ bɛ Ala bato de mɛlɛkɛw la kuntigi ra'isul muqarrabin min n'a ni Ala ka surun ka tɛmɛ mɛlɛkɛ bɛɛ kan ni mɛlɛkɛ si ma se a ka titiri ma fɔlɔ o ye Jibrila ye Ala y'a dan kaman 600 Alakira y'a ye sallallahu alaihi wasallam Ala y'a dan cogo min na a ye cogo yɛrɛ la siɲɛ 2 pe Ala y'a dan cogo min na Alakira y'a ye siɲɛ 2 pe de o tɔ bɛɛ la n'a bɛ na a b'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a kun bɛ na sahabakɛ min sawura la kosɛbɛ a sahabakɛ kun cɛ kan ye a bɛ fɔ a ma ko Dihiyatul Kalbi don dɔ la Jibril alayhi salam ani Alakira kun jɔlen don alayhi salatu wasalam o bɛ kuma la an b'a Aisha tɛmɛna a y'u ye mais Jibrila kun bɛ Dihiyatul Kalbi sawura la an b'a Aisha ko Alakira ma ko i ni Dihiyatul Kalbi kun bɛ mun kuma la a ko Dihiyatul Kalbi tɛ dɛ a ko Jibrila don a ko Jibrila don alayhi salam nka Alakira y'a ye siɲɛ 2 siɲɛ fɔlɔ la o kɛra Ala y'a bila a y'i yɛrɛ sawuraya ka sigi chaise ba dɔ sanfɛ sankolo la sanni dugu cɛ k'a bɛɛ fa Alakira bolo a sigilen don sanfɛ filanan na Alakira yɛlɛnen sallallahu alaihi wasallam ka taa sanayɛlɛn na Alakira y'a jɔlen sɔrɔ tɔmɔnɔ sunba kɔrɔ a bɛ fɔ tɔmɔnɔ sun min ma Sidratul Muntaha a n'a kaman 600 jɔlen don yen ni fan 2 bɔlen a la a ma deli k'a ye a dancogo yɛrɛ la kuma o kuma n'a bɛ na a bɛ na nacogo la nka Jibrila bɛ Ala de bato dɛ a n'a ka nin bonya in bɛɛ a bɛ Ala de bato u ko Jibrila kun ko k'a to ka aya jigi Alakira ka sallallahu alaihi wasallam a kun sirannen don a ma hakili sigi sɔrɔ fo Ala kelen k'a fɔ nazala bihi ruhul amin ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ni sanuma min ye danaya mɔgɔ ye a jiginna ni kuranɛ y'i kan ko Jibrila kelen ka nin mɛn de a ye danaya ni hakili sigi sɔrɔ a ka kow la tellement u bɛ siran Ala ɲɛ ninnu ka bon sankolo 7 ni dugukolo 7 tɛ ninnu bolo fɛn ye Ala y'u dan cogo min na Ala yɛrɛ de b'a dɔn nka ni sankolo 7 ni nin dugukolo 7 in Ala yɛrɛ fɛ danfɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ye fitinin minnu sankolo 7 dugukolo 7 ye fitinin ye olu fana kɛrɛfɛ o fana tɛ ye o de la ayatul kursi k'a kalan su fɛ k'i da sɛtanɛ tɛ se ka gɛrɛ i la fo ka dugu jɛ an ko mɔgɔ caman b'a fɔ n y'a kalan ma se ka sunɔgɔ sɔrɔ jinɛ sɛtanɛw bolo wali ma se ka sunɔgɔ sogojuguw bolo i b'a kalan wagati min i bɛ cogo di
danganiya jumɛn b'i la walimaniya jumɛn b'i la balima f'an k'a dɔn k'a fɔ ala ye minnu fɔ tiɲɛw don dɛ alakira ye minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ don n'i ye défaut sɔrɔ baara la dɔrɔn a tɛ baara la dɛ a bɛ baara kɛbaga de la izan a ko wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda o kɔrɔ ko ala ka kursiyu a ye sankolo 7 labɔ ka dugukolo 7 labɔ i b'a sɔrɔ sankolo 7 ni dugukolo 7 bɛɛ bɛ kursi kɔnɔ de n'a fɔra fɛn min arabukan na ko wasi'a kɔrɔ a y'a fɛrɛ de k'a labɔ a ye fɛn min fɛrɛ k'a labɔ o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ de kursiyu ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a nana ka hadisa dɔ fɔ marfu'an fil mustadrak lil hakim hadisa in a ko al kursiyu mawdi'u qadamay rahman kursiyu Allah subhanahu wa ta'ala sen 2 bila yɔrɔ do balimaw ni hadisa ninnu ni alakira ye fɛn min sabati ala la o bɛ dɛ a bonyane hakili ma o do a ma bonya e hakili ma o do nga i k'a dɔn k'a fɔ e ye fitinin i hakili fɛnɛ yɛrɛ e yɛrɛ kunkolo ni fari tɔ ka bon ni hakili ye o tɛ se ka boli ala kan e hakili tɛ se ka ala ɲini k'a ye kana ɲini k'i b'a ɲɛɲini k'a ye ala ka bon o ma ni min bɛ e yɛrɛ farisogo la n'i bɛ tagama n'a ye n'a samana ka bɔ i la an bɛ t'i bila dingɛ kɔnɔ o ni maa si tɛ ala ka danfɛnw na ni saya don ma se k'a fɔ i bɛ se k'a lakale ko nin bɛ tan a bɛ farikolo fan min i tɛ se k'a fɔ n'i ko k'a bɛ sen 2 la dɔw sen 2 tigɛlen don o ɲɛnama don n'i ko k'a bɛ bolo 2 la dɔw bolo 2 tigɛlen don o ɲɛnama don i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ fan kelen min fɛ bon maa minnu bolo 2 tigɛra yanni bolo ninnu ka tigɛ nin kun b'u la wa t'u la a kun bɛ yen maa minnu sen 2 tigɛra yanni sen 2 ninnu ka tigɛ nin kun bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen nka maa si tɛ se k'a fɔ ala y'a fɔ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam wa yas'alunaka ani ruh muhammadu bɛ n'i ɲininka ni kɔɲɛ la quli ruhu min amri rabbi a f'u ɲɛna ko ni o ye ne daba ma ala ka sɛkɛrɛ ye don yɔrɔ tɛ danfɛn bolo o la o aya yɛrɛ de kɔrɔ ala ko wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ko foyi ma di aw ma dɔɔni na fo fitini bon e adamaden fɛn min bɛ e yɛrɛ la o caman de bɛ yen e ka dɔnniya ma se ka fɛn minnu dɔn ne bɛ ka kuma sisan aw tulo b'a la o nka dɔ ka kuma in kulɔru fɔ kɛ dɔ k'a fɔ k'a ɲɛ bɛ kuma la dɔ k'a fɔ k'a bɛ kuma mankutu mɛ nkalon tɛ o mɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma mankutu k'a bɛ tan k'a bɛ tan k'a bɛ tan e pourtant kuma ye danfɛn ye maa tɛ se ka nkalon tigɛya a bɛ e yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ la e ma se k'o lakale e ma se k'o dɔn o bɛ dɔn cogoya min na ni ko min fɔra ala la e fɛnɛ b'a fɔ k'i bɛ hakili kɛ k'o ɲini ne hakili ma se k'o ye ko cɛ ko ne sɔnnen tɛ nin ma ne dalen t'o la cogo di fɛn joli b'e la ne b'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye i ma se k'u dɔnniya dɔn e sɔnnen don olu ma e bɛ taa miiri ala la cogo di ala ka bon i ka miiri fɛn ma i k'a dɔn k'a fɔ ala de ye fitininin in dan ka hakili d'i ma n'ala y'a yir'i la ko i hakili t'a ye kan'a ɲini sen b'a la da la alakira de y'a fɔ o tɛ nkalon ye kan'a fɔ k'i bɛ ala sen ni adamaden danfɛn de sen suma o de ye balawu ye o de ye masiba ye o de ye problème ye walillahi almasalul ala mankutu kɔrɔtalen bɛ ala de ye ala ye adamadenw ni danfɛn minnu da n'i ko i bɛ hali danfɛnw yɛrɛ sen suma ɲɔgɔn ma o bɛ se ka suma wa mɛnɛmɛnɛni sen b'a la wa sen t'a la sama sen b'a la wa sen t'a la dɔ k'i jɔ k'a bɛ mɛnɛmɛnɛni sama sen suma kɛ kelenw don ni sama y'i jɔ mɛnɛmɛnɛni kan a bɛ ye a tɛ ye
nga sama ye sama de menemeneni ye menemeneni de e danfɛn de ye adamaden de ala ye ala de ni mankutu fɔra e la min bɛ ye ka mankutu fɔ ala la min bɛ ala la ni tɔgɔw kɛra kelen ye i hakili kana tiɲɛ k'a fɔ k'i b'o suma ɲɔgɔn ma limaniya min y'a fɔ a dɔnbaga de y'a fɔ maa si tɛ ala dɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ni ala ko min b'a la o b'a la dɛ n'a ko min t'a la o t'a la maa si tɛ ala dɔn ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alayhi wa sallam ni alakira ye min fɔ k'a fɔ k'o bɛ ala subhanahu wa ta'ala la o bɛ yen de e kan'a fɔ k'i bɛ fɛn i b'i yɛrɛ bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'i ma se o yɔrɔ ma izan a ko wasi'a kursiyuhu samawati wal arda masa subhanahu wa ta'ala ka kursiyu o ka bon ni sangolo 7 ani dugukolo 7 bo kursiyu ibn abbas ale de ka kuma do alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ay du'a ke joni qur'ane tafsirula ibn abbas de alakira ye du'a kaye qur'ane tafsirula o sorola chogodi don do la shufe atale shi abanchini fe abanchini maimuna min furlendo alakira sallallahu alayhi wa sallam ibn abbas ya dabo kama katada alakira ka sogono pour que akase ka alakira ye abe ko munun ke aka kala akumbe doni nyini chogoya minna ma shite doni nyini ake chogoya la ibn abbas radiyallahu ta'ala akumbe aka sebeninke fenta kata sahaba minna fora ko doni babula beti sigi aka sodala na be klegan fe snogola ibn abbas ba sigi krefe atala kunu fo sahaba ke ka wuli ka bo aka snogola anana min no fe abe soro ko nyina fe atarashi abanjini ga rola alakra fe sallallahu alaihi wasallam alaikum ngolo fle ngorodonan ka alakra ngolo ba ka banjini refe na ngolo ba ka abe demsena de la amata ko gansana de ale mata ka beta ko nyenyini ko munun be ke ka ta olu lakale ataka kun yede kata doniya de nyini anana aye alakra ka sunogo chogo jetemne aba bela kale hadisan na sallallahu alaihi wasallam hale alakra sunogole akumbe ka gorondoli minke aya bela jelel lakale hadisa kono ako o kofe alakra wulila sallallahu alaihi wasallam a wulila aye fen folo min ta ka blada o egese ay gese nyimi ka tereke ka nentreke asrola ka wuli kata siljita rola ay jita ka bo atige ka siljita alakra kelenga siljita sallallahu alaihi wasallam o kofe a wulila kana seli damne ibn abbas nyebe nimbela afena wulila kata ka siljita anani jo alakra numayan fanfe sallallahu alaihi wasallam alakra ya ta tloma ka labo a kofe kana jo kinin fanfe utlale sella alakra ya nyini ga sallallahu alaihi wasallam ako mundi la yi jo numan fe hadisa dola ayi jo alakra kofe ama songa gere alakra ya mina ya sama kananaye uklale alakra ya nyini ga sallallahu alaihi wasallam ako munde ya to yenike ako alakra ko mo bade ne demseni de titri ka bonchogo mina amanga ne kana ka fo ko fonga noro ela titri ka bonema alakra ya sallallahu alaihi wasallam ka fo demseni mindo demseni haklimado abe mo bonya alakra ya munga sallallahu alaihi wasallam ako allahumma faqihu fi din ala ikala famiya dinela wa allimuhu ta'wila ika qur'ane fene dunya dama ikala famiya dinela ika qur'ane dunya dama odela umaru kumba lado badri chorobaw kan o kumaja sahaba choroba dawye olu ko deumbe an yere bolo antena ni andeunye mundela umaru be ibn abbas ta kala do anka ni yorola kasoro deumbe an yere bolo umaru abena kiritiga unu nyogonje kasoro mangante ay sahaba chokroba nunu ayu belado munu nu jelenteni ibn abbas kan naliye ko parce que demsen do abala do uka amba fanga bamanangana ndalena ko demsen bulu ko nyuma be mo koroba dege aba noni ote
demseni min n'a bolo kocogo kaɲi a bɛ mɔgɔkɔrɔba dege a b'a nɔni. Ibn Abbas Umaru ma kɛlɛ kɛ a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Ibn Abbas lana radiyallahu ta'ala anhum a ko suratul Nasr n'o ye iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. A ko nin sura in a ko a jigina kun jumɛn de la Alakira kan? Dɔw ko a kɔrɔ de ye Ala bɛna dayɛlɛli kɛ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam, ni Ala ye dayɛlɛli kɛ a ka astaghfirullah fɔ kɛ ka caya. Bɛɛ y'i ta fɔ. Ibn Abbas sigilen Umaru k'a ma, a ko Ibn Abbas a k'u ye min fɔ e fana y'o de fɔ wa? A ko ayi. A ko nin sura in jigina, a jiginin kun ye Ala y'a yira Alakira la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko ni nin sura in jigina dɔrɔn o kɔrɔ k'a saya tɔ man jan, nin y'a ka sangafo sura de. Tamasiyɛn don k'a fɔ Alakira ka ɲɛnamaya tɔ a man ca tuguni, donc a ka subhanallahi ni alhamdulillahi ni astaghfirullah fɔ caya. Umaru ko a ko n fana tɛ kɔrɔ wɛrɛ dɔn a la ni nin tɛ dɛ. A y'a yir'u la k'a fɔ nin ye denmisɛnnin min ye, nin bɛ hali aw yɛrɛ ɲɛ dɔnniya la jango aw den minnu n'a b'a fɔ k'a b'u nasuma. O de la Ibn Abbas don dɔ la Ibn Mas'ud kelen k'a ye, a ko nin y'a ye nin ma san caman kɛ Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam, a bɛ kuranɛ dɔn ta. Ni nin kun ye san hakɛ minnu an y'o kɛ Alakira nɔfɛ, ni nin kun y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam, maa si tɛ kun nin denmisɛnnin na. Izan a kelen k'a fɔ ko kursi ye masa subhanahu wa ta'ala sen fila bila yɔrɔ ye, est-ce que Ibn Abbas bɛ se ka nin kuma in fɔ a kun fɛ wa? Alasili bɛ jɔn na? O de la dɔw ko hadisa in ko mawqufu don. Mawqufu kɔrɔ min bɛ jɔ Ibn Abbas la. Dɔw ko hadisa in marfu don min sabatilen don n'o ka kɛnɛ, o de ye rafu ye. Ka d'a kan nin ye yɔrɔ min ye majalul aqida yɔrɔ, o tɛ fɛn ye ko k'a fɔ Ibn Abbas bɛ se ka ijtihadu kɛ k'a bɛ kunfɛ kuma kɛ nin yɔrɔ la. Nin kuma in a bɛ kɔrɔtan ka se fɔ Alakira de ma sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas ka nin kuma in dɔw y'u kanto ko non ko Ibn Abbas ka nin kuma in k'a tɛ se ka saniya, k'a tɛ se ka kɛnɛya, ko parce que k'a bɛ minɛli kɛ ka bɔ Israëliyaw ma. Israëliyaw ye mun ye? N'a bɛ tali kɛ ka bɔ Juifs ma ka caya. K'a sɔrɔ Bukhari a y'a kɛnɛya k'a fɔ Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yanha anil akhzi ani bani Israël. A tun bɛ balili kɛ kuranɛ tafsiru ni kow la u kana tali kɛ Juifs fɛ. Nin de ka kɛnɛ. Bon ni min ni o fɔra ahlu sunna wal jamaa u ka dɔnnikɛlaw fanba bɛɛ lajɛlen ko ko kursiyu k'o ye masa subhanahu wa ta'ala a sen bila yɔrɔ ye. Sheikhul Islam jazama bi haza n'o ye Ibn Taymiya ye a n'a ka kalanden Ibn al-Qayyim, olu fana ye nin de sabati. Olu ye nin de sabati no min ahli al-ilmi wa tahqiqi, dɔnni dungew ni hakika dungew la olu bɛɛ lajɛlen y'a sabati k'a fɔ ko kursiyu ko Allah subhanahu wa ta'ala sen fila bila yɔrɔ don. Dɔw ko kursiyu ko Ala ka dɔnni don, wali dɔw ko kursiyu ko de ye l'arshi ye. Ayi, o sahalen tɛ. Kursiyu ani l'arshi tɔgɔ filaw don, kelenw tɛ o. Kursiyu bɛ kuranɛ kɔnɔ, l'arshi bɛ kuranɛ kɔnɔ. Donc kursiyu a damana fɛn don, l'arshi fana a damana fɛn don. Ka kursiyu tafsir k'a kɛ Ala ka dɔnniya ye ani tiɲɛ ka jan, an'o ka jan. Izan o ko min ye sahihu ye, ka d'a kan innal arsha a'zam wa awsa wa ablagh. L'arshi o ka bon, o fɛrɛlen don ka tɛmɛ kursiyu kan. Bal a nana hadisa la ka bɔ Ibn Abbas yɔrɔ, a ko mas samawatu sab'u wal araduna binisbati lil kursiyyi illa ka halaqatin ulqiyat fi falatin min al ard. A ko sangolo 7 ani dugukolo 7 ninnu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan
k'olu jate bɔ kurusiw kɛrɛfɛ n'o ye masa subhanahu wa ta'ala sen fila bila yɔrɔ ye a ko a b'i n'a fɔ i ye bolonanɛgɛnin ta k'a fili kungokolon kɔnɔ n'i ye bolonanɛgɛ ta k'a fili kungokolon kɔnɔ a bɛ ye wa a tɛ ye o kɔrɔ ala ko wasi'a kursiyuhu samawati wal arda ala ka kursiyu ye sangolo 7 ni dugukolo 7 a ye ninnu bɛɛ lajɛlen datugu o kɔrɔ sangolo ni dugukolo tɛ ye kursiyu kɛrɛfɛ ala ka bɔ e bɛ fɛn jumɛn ɲini min bɛ bonya ka tɛmɛ sangolo ni dugukolo kan diɲɛ in kɔnɔ an mana lajɛli kɛ fɛn o fɛn la an b'a sɔrɔ ni sangolo min ni anw ɲɛ b'a la maa si ma deli ka s'a dan na maa si ma deli k'a ye ka s'a dan na ni dugukolo min fɛnɛ n'an b'a sanfɛ maa si ma deli ka se a dan na idan Allah subhanahu wa ta'ala ko wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda ako hadisa in kono wa inna fadla al arshi ala al kursiyyi ka fadli al falat ala tilka al halaqa ako kursiyu fɛnɛ o fɛnɛ fisamandiya l'archi fɛnɛ fisamandiya kursiyu sanfɛ ako o b'i n'a fɔ o kungokolon in ka dɔgɔn bololanɛgɛ in ka dɔgɔ o kungokolon in kɔnɔ cogo min o kungokolon in fɛnɛ mana bonya cogo o cogo o fɛnɛ ka dɔgɔn l'archi fɛnɛ kɛrɛfɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko l'archi maa si tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na ni ala yɛrɛ tɛ mɛlɛkɛ minnu b'a ta a ko hadisa la ala ye jɛn di yan ko mɛlɛkɛ ninnu ka baro kɛ a dɔ la kelen mankutu kan a ko ka bɔ mɛlɛkɛ in tulo la ka na se a kama na pan fɛn bɛ san 700 de kɛ pani n'a tulo ni a kama ɲɔgɔn cɛ o ye mɛlɛkɛ kelen de ye minnu bɛ l'archi ta Allah subhanahu wa ta'ala kelen ka l'archi dilan ka ban a ye mɛlɛkɛw yamaruya k'u k'a ta mɛlɛkɛw ko k'u b'u ɲun a kɔrɔ asaru dɔ la mɛlɛkɛw ko k'u b'a ta u dɛsɛra ala ko aw tɛ se k'a ta f'a k'a fɔ de la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a tɛ se mɛlɛkɛw kelen ka la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o kelen k'o fɔ waati min o ye l'archi ta izen balimaw an k'an tigi ala dɔn adamaden bɛ fɛn o fɛn bato a b'i dulon fɛn o fɛn na ni ala tɛ a bɛɛ fɛn fitinin nka ni adamaden ye ala dɔn a tɛ se ka fɛn wɛrɛ kanu min bɛ diya ye ka tɛmɛ ala kan ni adamaden ye ala dɔn a tɛ se ka fɛn wɛrɛ bonya min bɛ diya ye ka tɛmɛ ala kan idan ako wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifzuhuma yaye sangolo 7 ni dugukolo 7 a ko ninnu 2 kɔlɔsili o tɛ ko ye ko min ka gɛlɛ ale ala ma k'o ye ko giriman ye o kɔrɔ an b'a fɔ min ma ko c'est petit affaire kɔrɔ ko nin ye ko fitinin ye nin ye ko fitinin de ye izan wala ya'uduhu hifzuhuma sangolo 7 ni dugukolo 7 ninnu 2 kɔlɔsili tɛ ala bolo ko gɛlɛman ye ko fitinin don bon ni sangolo ni dugukolo 7 kɔlɔsili ma kɛ ala bolo koba ye minnu b'a kɔnɔ olu ye koba de an tɛ foyi ye ala ka ko la an ye fɛn fitininw de ye ala ka ko la mais jɔn de kunkolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ an kan an de kunkolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan jinɛ ni adamaden a sɔgɔbɛlikɛla n'a kulo gɛlɛn an de don dɛ an 2 de don a i b'a sɔrɔ an de ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ fɛnɛ kan ala kelen don k'a bɛɛ kɛ an minnu ye an de kunkolo ka gɛlɛn ni min fɔra ye n'a ma diya n ye n t'a kɛ hali ni ala t'a don ko n t'a kɛ a bɛ ɲin diminin bila i la dɔrɔn i bɛ si kule la fo ka dugu jɛ n'i ma doliparan ta i bɛ to a la n'i ma kaliman ta i bɛ to a la n'i ma wuli ka taa ɲin bɔyɔrɔ la o ka i ɲin bɔ n'u y'i ɲin bɔ n'u ma fura d'i ma i b'i da de hali i tɛ se k'i yɛrɛ labɛn
o dun ye ɲin de ye nka i bɛ tulo gɛlɛya ni ala ka ko fɔra i ye maa min b'a disi gosi k'a yɛrɛ jɛman k'a yɛrɛ kafa i b'a sɔrɔ adamaden de don k'a sɔrɔ ala ka danfɛnw na ale de lafulen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa khuliqal insanu da'ifa i b'a ye kuma dɔ la ni dɔw ye ɲɛbɛrɛ ye o su bɛɛ la o tɛ sunɔgɔ wali ni dɔw n'u ye sirantrɛ yera so min kɔnɔ o tɛ se ka sunɔgɔ o so kɔnɔ fo ka taa sunɔgɔ so wɛrɛ kɔnɔ adamaden mun ye fɛn fitinin izen ala y'a yira wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim sangolo 7 ni dugolo 7 ninnu kɔlɔsili tɛ ko ye ko min ka gɛlɛ ala bolo koyi a ko wa huwa al-aliyyul azim a ko ale kelen pe de ye min bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ale kelen de fɛnɛ ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ko tigiya b'ale de bolo kow bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn na i bɛ fɛn ɲini a tigi fɛ ale de bɛ se k'a d'i ma ale de bɛ se k'a bɔ si la ala kɔrɔtalen don fɛn bɛɛ sanfɛ ala de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye adamaden bɛ fɛn o fɛn ɲini a t'a yɛrɛ bolo a tɛ dan fɛn wɛrɛ bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo ala ka kow de ye mara a b'a bɔ dɔ bolo k'a di dɔ ma k'a bɔ dɔ bolo k'a di dɔ ma n'i y'a jateminɛ ni wari minnu ni an b'a mako ɲɛ o la kabako don dɛ kuma dɔ la i bɛ 200 dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ a kurakurani ka hala a dun a ka gɛlɛ i ma o tɛ a kurakuraya kosɔn a dun dɛ n'i ma dun ni ala y'i ka mara bɔ a kan i bɛ taa fili kɛnɛ ma jumɛn mɔnɛ ka bon i bɛ taa fili kɛnɛ ma i b'i bolo don i kun kɔrɔtɔbagatɔ i bɛ n'i ka telefɔni bɔ wali i bɛna fɛn dɔ bɔ i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn 200 in a binnen de filɛ nin ye i bolibagatɔ bɛ taga i bɛ se so i b'a fɔ i b'i yɛrɛ gosi i bɛ fan bɛɛ lajɛlen lajɛ i ka 200 a tɛ yen mɔnɛ bɛ tila ka juguya tuguni i bɛ boli ka na i bɛna a yɔrɔ lajɛ o y'a sɔrɔ a tigi taara n'a ye e kun k'a dun o kun da ka di i la nka komi a diyara e ye ka tɛmɛ dunni yɛrɛ kan i ko i t'a dun ala y'i ka mara bɔ a kan a donni i bolo a y'a bɔ i bolo ka taa don mɔgɔ wɛrɛ bolo o tigilamɔgɔ bɛ taa dun izɛn o la ko ninnu mara bɛ ala subhanahu wa ta'ala de bolo n'a y'i ka mara bɔ fɛn min kan a bɛ bɔ i bolo a kan ka lamara mɔgɔ min bolo a bɛ taa mara o tigilamɔgɔ bolo izɛn adamaden i ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma ni ala ye hɛrɛ k'i ye i ka ala tanu i ka ala waleɲuman dɔn subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil